नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत करुच्ची और एक नुआ वीडियो को मु बर्तमान भुवनेश्वर मार्केट बिल्डिंग रे अच्छी एटी मु वीडियो करने आसती देखु कि नुआ नुआ दुकान आपन देखु मार्केट बिल्डिंग रे कि नुआ नुआ दुकान तो मार्केट बिल्डिंग दुकान देखु देखो मार्केट बिल्डिंग दुकान देखो रेट कितना कहले आपनकर 500 सेटिंग एसो 500 ना देखो सुंदर सुंदर जिनस अच्छी देखो सर 1 ग्राम गोल्ड आसो तो मोटा जमा कुछ नहीं है पड़े जल्दी होता तब पड़ेगा वर्ष को रज डिफरेंस कौन करिगा अभी वर्ष से पचाया होता ना ना कोन आपनकर दीप्तिमयी दास घर कोठी केन्द्रापड़ा केते वर्ष चाकरी कले काम कर मोर एडी 7 इयर्स हे जीवो 7 वर्ष लेनी आज्ञा बहुत पैसा होता अपन पाके थबो पैसा बहुत थिला टी घर प्रॉब्लम थिला मु आसीथिली आज्ञा आउ पैसा जति की सेविंग थिला निजर मैरिज एबे रिसेंटली 1 ईयर ओ बागर पूर्व अपन चाकरी करथले आज्ञा तापर भी चाकरी करसंती हां ओहो स्वामी कोन करंती स्वामी बिजनेस करले कहले आपनकर एथि जणे अपन दुकान कोन बिक्री होची काई जणे अन्य माने काई आसी अन्य दुकान छाड़ी के अपन दुकान काई आसीबे कोन पे आसीबे कहले हम दुकान रे सारे बिक्री होची ज्वेलरी फास्ट ज्वेलरी सब रहइबो 1 ग्राम रो भी रहउची आज्ञा चूड़ी कॉस्मेटिक नेकलेस 1 ग्राम रो लॉन्ग सिंथी सब अवेलेबल मैरिज जिनस रहउची कॉस्मेटिक ऊपर सब ब्रांड रो रहउची आज्ञा लोटस लक्ष्मी मेबलिन ए सब ब्रांड सब अवेलेबल रहउची एथि पई आसबे जे हमरो डिस्काउंट भी भलो अछि आ सब जिनस अवेलेबल रहउची कस्टमर सर्विस हमें भलसे देई के दउचो आपन कोन जणे चाहिले कोन घरु नै दिनस मनका कि दिनस बाहर होची ऑनलाइन पठै परिबे दिनस जाय परिबो सेम सुविधा अछि ऑनलाइन रे हां कहिले ऑनलाइन बस रे कोरियर हमें करि परिबो सुविधा नहीं वो तो सुविधा करिवे ना नहीं जन कस्टमर प्रॉब्लम अच्छे आसी पाइले ने दूर रे अछंती तांको तो निहाती रिक्वायरमेंट अछि जेहेतु हमर रेगुलर कस्टमर आमे तो सर्विस दवा पई एठी अछि सर्विस दबो कोन आपन मन जे जणे नबा सब दिन से आसी नबा बेला हम आशा करसुंती जणे जे आज मन कर मु दिनस नेली से सब आमे दिन चाहू आसी जे आम कस्टमर ता आम पाखु आसिले आमे खुशी होबो आ सब बेले आसी दुकान तो कस्टमर आमर किछि नै आमे माने कस्टमर गरा के ईश्वर दुकान तांको पई आमे खाली रही कोन भौणी आउ थरे म आसिले आपन सहित कथा हबा आगे थैंक यू आपन ना कोन राधारानी विश्वास केते वर्ष चाकरी करनी 3 ईयर हला 3 वर्ष हला सब आमर ज्वेलरी आइटम सब बिक्री होची चूड़ी बिक्री होची ए सब तो बिक्री मोया होची मान को सब दिन से मिलुची एटी प्राय जी आसी मैरिज रो सब आइटम एठी अवेलेबल होची कोन सब आपन कोन सब एई दिन से आ कोन बिकसुंती खाली हम निया मोया मान को बिकसुंती महिला जो पो पिलांगर भी कोन सब बिकु कहली कोन बिकसुंती आपन जो मन देखुतबे जानिबे आपन को दुकान ना नाटा प्रथम कहली दुकान ना कोन महालक्ष्मी फैशन मार्केट बिल्डिंग यूनिट 2 आज्ञा कोन 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 दिन से अछि आपन को हम पाखे अच्छी शैम्पू अच्छी कोन कंडीशनर अच्छी कंफर्ट चॉइस सनस्क्रीन आउ चूड़ी अच्छी ज्वेलरी अच्छी इयरिंग अच्छी 1 ग्राम रे भी हमरो जदि आपन अन्य पाकु न अछि आपन कहीं न कोन डिस्काउंट कोन अछि किन व्यवस्था कोन केम कोन अछि डिस्काउंट कोन अछि डिस्काउंट 10% अच्छी 20% अच्छी सब आइटम रे माने अवेलेबल आइटम जोरा को सब रनिंग ता ऊपर देखि कि हमर सिलेक्शन ऊपर डिस्काउंट रहउची ए गोटे दुकान केते दुकान अछि आपन एठी हमर दीटा दुकान गोटे 1 ग्राम रो दुकान रहउची आ गोटे एटा कॉस्मेटिक दुकान जो अपन देखुथबे अपन से मन कोन कहबे जो मन अपन देखुथबे आम जो मैंने देखुं मु कहूँ आम दुकान को आसतु आम सबू भेराइटी रोचे मैरिज फंक्शन सबू आइटम ऑल आइटम आम पाखे अवेलेबल भौणी कहते आपण मैंने जी देखुं आपण दुकान को आसतु दुकान हूँ भुवनेश्वर मार्केट बिल्डिंग रे दुकान आसतु से आप प्रवासी चैनल कहले से वो तो किसी कम पैसा देबे कम पैसा से देबे जिनस देबे वेस्टर्न टावर महालक्ष्मी फैशन आसतु 10% आपन पाइबे रज पाई
ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ରିମ୍ ପାଉଡର ସବୁ କିଛି ରହୁଛି। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଏଇଠି ମିଳିବ। କେତେ ବର୍ଷ କାମ କରୁଛନ୍ତି? 2 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜ ସଂସ୍ଥା? ନା ନିଜେ ଅଛି ଦୋକାନ। ଘର କୋଉଠି, ଗାଁ କୋଉଠି? ଗାଁ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର। ସବୁ ବିକା ହେଉଛି, ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟେସନାରୀ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସବୁ। ରଜ ପାଇଁ 10% ଅଫ୍ ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ। ଆପଣ କହିଲେ ଜିନିଷ କ'ଣ କେତେ ରେଟ୍ କ'ଣ? ଏସବୁ ଆମର ଭେରାଇଟି ଚୋକର ଉପରେ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା। ସବୁ 5000 6000 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଏ ରହୁଛି। କ'ଣ ସୁନା ନା ନକଲି ସୁନା ନା କଲର 1 ଗ୍ରାମ ସୁନା? ଗୋଲ୍ଡ ରହୁଛି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା 1 ଗ୍ରାମ ଗୋଲ୍ଡ ର କୋଟିଂ ରହୁଛି। କ'ଣ କଲର ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ? ଯଦି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଆପଣ ମାନେ ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରିବେନି, ରେୟାର ୟୁଜ୍ କରିବେ, ସୋ ହଁ, ଆପଣ ଡେଲି ୟୁଜ୍ ଯଦି କରିବେ ଆରାମସେ ଲଙ୍ଗ ଲାଷ୍ଟିଂରେ 1-1.5 ବର୍ଷ ଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ରେୟାର ୟୁଜ୍ କରିବେ ତାହେଲେ 5-6 ବର୍ଷ ଯିବ। 5 ବର୍ଷ ଯିବ? କେତେ ରେଟ୍ କେତେ ହେଉଛି? এই ରେଟ୍ ସବୁ 5000 6000 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ। ଆଜ୍ଞା ଏ 5-6 ହଜାର କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଜିନିଷ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବନି କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦୋକାନ ନା କ'ଣ ଦୋକାନ ଆସନ୍ତୁ। ଓ ବାବୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏ ପାଖେ ଦୋକାନ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୋକାନ ଏପାଖେ। ଆପଣ ସେ ଦୋକାନ ଆସିବେ ନା କ'ଣ ଦୋକାନ ନା କ'ଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ? ଫ୍ୟାଶନ କୁଇନ୍। ଫ୍ୟାସନ୍ କୁଇନ୍? ହଁ ଫ୍ୟାଶନ କୁଇନ୍। ଆଜ୍ଞା ନାଁଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ତାଙ୍କର, ଫ୍ୟାସନ୍ କୁଇନ୍, ଫ୍ୟାସନ୍ ରାଣୀ। ଆଜ୍ଞା ନାଁଟା ମନେ ଆପଣ ରହିବ, ଯୋଉଠି ପଚାରିଲେ ଫ୍ୟାସନ୍ ରାଣୀ, ଫ୍ୟାସନ୍ କୁଇନ୍। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଜିନିଷଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କେବେ ଫ୍ୟାସନ୍ କୁଇନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ, ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ, ବମ୍ବେ ଚ୍ୟାନେଲ, ପ୍ରବାସୀ ମାନଙ୍କର ବୁଲିକି ଆମେ କରୁଛୁ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ। ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ବିକନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣ ଟିକେ କହିବେ? ଆପଣ ନାଁ କ'ଣ? ବସନ୍ତ ପାତ୍ର। ଘର କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର? ଗାଁ? ଗାଁ ହେଉଛି ବାଲୁଆ। ବାଲୁଗାଁ ପାଖରେ ଦୋକାନ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷ ଦୋକାନ ହେବ? ସେଇଠି ଦୋକାନ ୟା କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। 15 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। କ'ଣ କ'ଣ ବିକୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ? ଏଇ ଚୁଡ଼ି କୁହନ୍ତୁ ଜୋର, କ'ଣ କ'ଣ ବିକୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ଚୁଡ଼ି ଏମିଟେସନ୍ ଏସବୁ ତ ଲାଗିଛି, ଦେଖୁଛ ବିଚାରକୁ ଏସବୁ ଚୁଡ଼ି ଏମିଟେସନ୍। ଆଉ କେତେ ଖୋଲା ହେଉଛି କେତେ ବନ୍ଦ ହେଉଛି? ସକାଳ 11ଟାରେ ଖୋଲା ହେଉଛି, ରାତି 11ଟାରେ ବନ୍ଦ ହେଉଛି। ସକାଳ 11ଟା ଖୋଲା ହେଉଛି, ରାତି 11ଟା ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ବା 12 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର 12 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଡ୍ୟୁଟି। ଭାଇ ନାଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ପପୁ ସାହୁ। ପପୁ ସାହୁ। ଏ ଦୋକାନ କ'ଣ କୋଉଠୁ ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ କଲେଣି? ଏ ଦୋକାନ କାହିଁ କଲେ? ଆପଣ ଦୋକାନ କେତେ ବର୍ଷ କଲେଣି? 12-13 ବର୍ଷରେ 4 ବର୍ଷ। ଆପଣ ଚାକିରି ନକରି ଦୋକାନ କାହିଁ କଲେ? ଦୋକାନରେ ବାପା ମା କହନ୍ତି ଆମ ପୁଅ ପାଠ ପଢୁ ଚାକିରି କରିବା, ଦୋକାନ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ପର ପାଖରେ ଖଟିବୁ, ଦେଖିଲା ଆସିବୁ ଦିନ 10ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ଖଟିବୁ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଛୁଟି ଫୁଟି କିଛି ମିଳିବନି। ଲାଷ୍ଟକୁ ମାସ ଶେଷକୁ ପଇସାକୁ ଜଗିବାକୁ ପଡୁଛି, ଅନେଇବୁ। ଲାଷ୍ଟକୁ ମାସ ଶେଷରେ ପଇସା ଆସିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଚଳିବୁ କି କ'ଣ କରିବୁ? ଏମିତି କ'ଣ ନିଜେ ଖଟିବୁ, ନିଜେ ଇନକମ୍ କରିବୁ, ନିଜେ ସବୁଦିନ ସବୁ ପକେଟରେ ସଦାବେଳେ ପଇସା। ଆପଣ ମାସକୁ କ'ଣ ଚାକିରି ଅଧିକା ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି? ଚାକିରି ଠୁ ନ ଯେ ଆମକୁ ଯେତିକି ଆମର ରୋଜଗାରକୁ ନେଇକି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ଏ ଚାକିରିକି ଆମେ ଅନାଉନୁ। ଆଗରୁ କି ଆପଣଙ୍କର କି ଘର ଚଳେଇଲା ଭଳିଆ, ଯେମିତି ନିଜେ ଘର ଚଳେଇଲା ଭଳିଆ ରୋଜଗାର ହେଉଛି। ଘର ଚଲେଇବେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା, ଏବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଆଜି ପିଲା ମ୍ୟାରେଜ ହେଇନଥିଲା, ଲାଗୁଛି ମ୍ୟାରେଜ ହେଇନଥିଲା। ମ୍ୟାରେଜ ହେଇନାହିଁ, ମ୍ୟାରେଜ କଲେ ବହୁତ ପଇସା ଦରକାର ହେବ ନା, ଆପଣ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚଳିବ ନା? ସେଇଥିରେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଚଳିବ। ବଡ଼ ଦୋକାନ ସବୁ ଦୋକାନ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ବଡ଼ ପରିବାରକୁ ଆଶା ନାହିଁ। କ'ଣ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ? କ'ଣ କହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଥିବେ? ସେଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ନିଜ ପରିଶ୍ରମ କର, ନିଜେ କଷ୍ଟ କର, କୃଷ୍ଣ ଦେଖିବ। ଆଉ କାହା ଥ୍ରୁରେ ନେଇକି ତମେ ମାନେ ଇଏ କରିବା, ସେଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ନୁହଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ।